Maayong buntag universe, bagong adlaw means bagong tsansa para mag-explore. Char lang, sabay explore oy, nga mag-general cleaning mata karong adlaw. But before ana, magdungag sa tingali ta. Maghaling na gani unta na ako dring dapita apan wala ko nagitang pusporo mo nang nigawas ko o nipalit ko og pusporo sa tindahan. Nagapi na lang dahil ko og palit og gatas og kape para samtang maghulat ko sa dinong aga mohubas na ako'y mainom nga kape. Ug naghaling tuod ko daan, dayon ko naghugas og kaldero kay kining atong kaldero mao ni silbi ato ang dungagan. Ang mga nangatingala kung asa ko nagkuha og tubig sa tabay tuod na. Mao ni among ginakuhaan og tubig or source of water namo diri sa probinsya. Ug samtang natak-ang nanaka akong dinungag naghinay-hinay na pud ko diri og panghinglo kay mao man ni atong goal karong adlaw. Ug sa mga natingala nga akong gi-word sa akong intro is general cleaning. Kini tungod kay asay ra ko makapanahon diri sa balay. Kay kasagaran sa trabaho man ta permi, diring dapita nagluto na lang pud ko og pambansang ulam sa umaga. Ang itlog! Char! Para aduna kitay mapari sa atong kanon. Ug pila ra bay sugilan nagkaon na dayon ko. Pagkumantuod na ko kaon, ato ko sa gawas para magtambay. Nagmuni-muni kay naglibo ko kung asa ko magsugod. Ug diring dapita, nakadecide ko nga maninhig sa una ko. Self-check. Agoy laps naman. Ug pag ganyan nagsugod na laps na agoy. Ug diring dapita, gisamukan na tuod ko sa kong buhok. Mao nang ako na lang siyang gibugot, pinisintipid. Ano, taas na siya kaayo. Mura na ko si Rapunzel nga nasaag ani. Dayo, nagpasintipid pa akong pagumangkon para wow daw. Ug diring dapita, nagpadayon ako panilhig. Kay basin unya og unya-unyaon na pud nako ni matapulan na pud ko. Manatuod ko sa gawas manong diri na pud ko sa sulod. Ug diring dapita nagkalos na pud tuod ko para naipundo tubig sa among CR. Pero ginluan sa tuod nako siya daan. Ayon ako nang gikuha ang laton kay mao ni atong punduhan og tubig. Tumantuod sa pagpamundo og tubig, nag-relax na lang dayon ko. Diri sa dayon tataman. Og kinitiman tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, padayon lang ta. Bye!